नमस्कार जय जगन्नाथ आम संधान प्लस मालिका संधान टीम आसी पहुंच जाइए माँ जे देखुं आपण मैंने सीधा सड़क ये हूँ सारंगई माँ आम पाखे अच्छा माँ निजे जी सेवा कर पूजा कर माँ को आम पचारि बुझा जेहेतु ये हूँ मालिका क्षेत्र ये अनेक किसी लीलाखेला रही बाकी एवं चली जहाँ देखा आपण मैंने देखिपे सीधा सड़क आम भिडियो मध्यम माँ ये रही अंचल को जगिकी रही अनेक किसी लीलाखेला आगू को अच्छी भी चली कार्यक्रम माँ कौन कहे जेहेतु आप देखुलु एक गोड़े प्राय दीर्घ घंटाए धरी ये माँ को आरती करते महादेव अच्छा माँ अच्छा कौन कहे क्षेत्र किभली लीलाखेला आगू हो माँ अच्छा ये क्षेत्र में जहाँ जना पड़े अनेक किसी कार्यक्रम रही बाबा साधु सत मैंने अनेक अच्छा माँ जब कहवा जो बड़ी प्राकृतिक विपर्य आगू भयंकर सूचना माँ सेमती किसी आपको सूचई से बाबद टे कौन आपको सूचना कही आसलु थोड़ा भी आसिक पहुंचलु एवं भी आसलु आज पुणी थर पाखापाखि हम पीठ को लेकिन तो माँ कौन आपको सूचना दी कौन घटना घटो जो भाई प्राकृतिक विपर्य आत्या बनिया भूमिकंप हीराकुद बंध भांगे बोली आस सूचना बात्या आगे आसे सूचना मिलती से कथा नहीं कौन कह अमर नड़ खाई जीवन माँ को कौन सूचना केमती कौन के मना कर तथापि कौन केमती कौन कार्यक्रम जो भाई हम ये चली केते वर्ष है माँ रही कार्यक्रम चलती माँ केते वर्ष 40 वर्ष रही अच्छा माँ जो कहते आप जो आसते रहा बहुत बाधा विघ्न आपको देखते से बाबद तांत्रिक मैंने आसिक आप मन हईराण करते से जो कथा कहते से बात पढ़ी देले पढ़ी देकी आगे आगे जो मैंने पढ़ी थे आपको अच्छा मैं जट ये केते नबा हम केबेठी अधा छिड़ी जाए गुणी आइला बेले छिड़ी गला जेतिक अच्छी से छिड़ी गई छिड़ी गला से गुणिया 40-50 मुझे पूजा मागिना तो कौन से कई जन आते तो 40 जन आक्रमण करवा आपको कौन पाई सोना हंडा पाली एटी सुना नबे भी आसी ना कौन छोटू 8 जन दरमरा है आइले रात 2 हां अच्छा से कौन जो आक्रमण कले कौन विरोध कहले तो हाँ करे मु कौन मो उपादान हाँ करी मोर कौन मु पूजा करिया पूजा करी अच्छा और तार हुंडी झुलुची मोर से कौन अच्छा कौन ए हुंडी की देखि आइसे मोर आसर्जन ना विसर्जन मुझे सब कौन करी कौन के गोटे राति आसते हाँ केते 40 जन पखापाखि हाँ 2टा खंडे दिन 2टार राति नुह दिन 2टार आसते केते वर्ष तलर कथा है माँ 30 वर्ष तलर कथा से आसिक आक्रमण कले से कई जाऊन लोक मैंने यातायात नाला मानने घंच जंगल था बड़ जंगल यहाँ हाँ कौन से कौन पड़े गले छाड़ी पोड़ी पाड़ी पकड़े कौन केमती कौन पड़े खाली नड़िया नहीं यज्ञ मुझे मु कौन नड़िया देवी तुम होम कर पछुआ ठिया जोग निखिया घृणा ढाई दे
ଝୁଣା ଢାଳି ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ନାଇଁ ସେ ତ ଝୁଣା ଢାଳିଦେଲା ତୁ ସେ ଉଠିକି ଜଳିଲେ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଡ଼ିଗଲା ବା ହାତ ଫାତ ବି ଗୋଡ ପଛ ছিল ପଟେ ଧରି ପକେଇଲା ସେଠୁ ଲୁଗାପଟା କିଛି ପଡ଼ିନି ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଗଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି ଆଉ। କିଛି କରିପାରିଲେନି ସେମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ ସବୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସୁନା ଖଣ୍ଡା ମୋ କୁଟ ନବାକୁ ଏଠି ମୁକୁଟ ସୁନାର ସେ ଜାଣି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ରଖିଥିବ ନା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ହବ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି ମାଳିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ସେ ଜାଣିଥିବ ସେ ବୁଢୀ କରିବ ସେ ତଥାପି କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ନା ମତେ ସେ ସବୁ କିଛି କହୁନି ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଆସିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଆରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାର ଟାଇମ୍ ଅଛି କଣ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା ତଥାପି ଏଇ ବର୍ଷ ନା ଆର ବର୍ଷ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଏଇଠି ଜାଗାରେ କଣ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବେ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ଆସିବା ଯୋଗରେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆସି କଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ କରନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ନବ ମତେ ଦେ ମୁଁ କଣଟା ଦେବି ମୁଁ ତ ଖଟିଲେ ଖାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କଣ ଦେବି ଏଠି ଏବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଭିତରେ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ ବଡ ବଡ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୂଜା ସଇଲେ ନାମ ଯଜ୍ଞ 21 ରାତି ସରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତା ପଛରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ହବ ସିଏ ହେଲାଣି 20-25 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି ଆଉ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ହବ କି ଅଛି ଆଗକୁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣି କେବେ କେବେ ହବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ହବ ଆଚ୍ଛା ହବ ଯେ ତାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସିଏ ତାର କହିବନି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ଯେ ମୁଁ କଣଟା କହିବି ସିଏ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦବ ସିଏ ତାର ଆଣିବ ସିଏ କରିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯେତିକି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇନା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଭୟର ବାତାବରଣ ହେଇଛି ଯେ ମାଳିକା କଥା ସତ ହଉଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଘଟଣା ହଉଛି ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ କଣ ତା ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉ ମୃତାହତ ହଉଛି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଗାଡି ଧକ୍କା ଆମେ ଆମେ କହିବା କି 64 ଯୋଗିନୀ ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଚାଲିଲାଣି କି ମା 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାମ କି ରୋଗ ହଉ କିଛି ଏବେ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ ଆଗକୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହବ କଣ କୋଉ ଭଳି କିଛି କିଛି ହେଇନି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ କଣ କେମିତି ମଧୁଆ ବେଧୁଆ ଗଞ୍ଜେଇଆ ଏଇ ନାଚିବେ ଝୁଲିବେ ଏଇ ଯୋଗୁନି ହେଇଯିବ ଏଇ ଖାଇଯିବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ହଣା ହେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମରିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଗକୁ ମଦ ଖାଇବ ଡାଉନ ହେବେ ଆଉ ସେଠି ମା ଏଠି କଣ କରିବ କଣ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ ହବ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆରେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ମଦ ଖାଇବେ ହଣାହଣି ହେବେ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ନା ପଦେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଦେ କହିବାକୁ ଯିବ ଆମର କିଛି କାହାକୁ ଯୋଉ ଭଳି ବାତ୍ୟା ହଉଛି କି ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଉ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଉ ଗାଡି ଧକ୍କା ଏଇସବୁ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ବିଲୁଆ କୋଉଠି ହେଲାଣି କୋଉଠି ସୁଗା ମାନେ ଆମର ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏଇସବୁ ବାବଦରେ ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସିକି ରାଜୁଛି ସର୍ପ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ଆସିବ ନା କଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଏବେ କିଛି ଜାଣି ହେଇନି ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇନା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ ମା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ହବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ହବ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ଆଉ ଏତେ କଥା ଏଇ 2024 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ନାଇଁ 2017 ଖାଲି ମଶରା ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ବଛା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଡେ ଚଣ୍ଡ ସବୁ ପଳେଇଯିବେ ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା ବଛା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ବଛା ବଛି ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କି ମା ଆସିଗଲାଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ
जे आम चैनल माध्यम धान बालुका एवं बछा बछीर समय आसी आगु को परिस्थिति आहरी भयंकर हम जो भाई एवं चली आहरी भयंकर हम माँ सारंगी जहाँ निर्देश दौरान माँ को से कहते ताले खूब निकट में जो भयंकर परिस्थिति जो सृष्टि हो। अच्छा अच्छा एबे सब बछा बछीर समय आसी धान बालुका जो भक्त मानकर बछा बछी सब केबेठू बछा बछीर आरंभ हो जाइए बा केबेठू भक्त मानकर बछा बछी आरंभ हो धान बालुका कथा कहते केबेठू होइछि सब कथा कहते लोग अच्छा ताले एई भड़ी परिस्थिति आगु को रहउची आइसे कर्म करवा जीवन आउ घटा को नहीं से कथा आम कौन मिल ये बड़ दौड़ कथा आम कौन दरकार शुणुते जो भाई भाव सारंगी पीठर माँ जी अच्छा से कहते कि आगु को बहुत भयंकर परिस्थिति आसी बछा बछी समय आसी तो धान बालुका जो अच्छी से बछा बछीर समय आ जाइए तेणुक आम चैनल माध्यम आपण शुणुते पूर्वर आम पीठ को आसलु आम कि देखु दृश्य आगु को आदि माँ को दया हुए ये पीठर आसिक आउ कि भिड कर सक्षम हो पारे। आज रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।